Me mama kwaba eba nature servant aswe so. Idian ne nakua ade pagagai. Emi se munni me dada. Ene de me kwa na me nam. Ye wonu bebra ye mpa ho ntoma nkyere mu. Ene ye da foforo kra. Ye be pa ho nyina ntoma akyere mu. Ise bi wo mu na se ohia bia. Na abomoden afre. Me pa cho ye nuanom mema ye ba mo so. Eye mema adwu. Ye de ne nya de ufa ye se de purposely for a man ko a. Eye fu tirim wadwenim kufu nase. Eye ho adwuma. Emma watenka no so bosoro. Ne masade no se eswakrampa utimi di eye adwuma. Enti utimi no for sa o kwa adwuma fa utimi teki. Basa akono ne basa pese wo bo adwuma na wo boni yiye ema oba no eni chi. Emma ye nigye e wo ha yi so de ewrade ma eno ane asoka kakra ubebu e de amaye. Na me so afobie fibroid e ya de a e ha ya adwin bebre. Fibroid nti obi akwa aware mfi bebre ni wonya awo no wawo. Ye wadru a ye mfa se kan kan e be melt fibroid ni bia ma na ba bontin ama won so onya ye funu awoba. Fibroid da oba so a menu di adanse se ma kunu mo topasan enye adwuma. Ono won fa no pa so nyumre. Ni sentimi na se piemu kwa na ebetumi so ase e ma ya himfie hu hia ye ai me nuama ahimfie no e hu hia ye pi so ohini ba ahimfie na sa ahimfie hu aye fi ana hoho ogbo ewra na sa ahimfie hu aye fi pani so beka so ba esima hu di usisi ohu abonten no na inside the under canoe ho no get to ho no uyiyi ho niema e ho ntampe no wo twehwe esie e wo se ho ye kuma na ohini bo wura ho a pie no kra ye den ama no nti mu nuama me wo mu hu so ye wo ho eno ane se obenunum di bi be hohoro eno ano no na so ohini bo wura ahimfie ho a niwe be fi ne chaw ewo ahemfie ho okwa obesan so ababiem na me kan me nka senwie ye kan se bia stroke wo stroke na so mfie bebre ni sia na eba ye nchen edi bosome mienu bosome ni ensa oba the nature servant o ho adru ejitum se edru bebre wo system ni obi edi edru ho dance na mo amunim abaawa no munim ne nsa no adwuma na mo amunim no enye spiritual eyinkwa no woye physical so kan ne be ya enipa no wo san hu yade wo huhum no na wo san ho na mani enso ka ho enti se wo stroke na sada wo so bebre se wo nsa na enye adwuma ana wo nan na enye adwuma ana wanu achim ana se untumi kran keka ho kra na wo ba na so ye so a obehyew ama wanya ahoden ane na me se babiem ye fra bibi ti se emma ye wo candy gonorrhea syphilis ye woni nyina wo ho e ka ho bebre na ma mema ye no so kofom e ka ho bebre so na ye ma ye mu no ya himfie no e kwan ne ye kese so pesa himfie ni ka chum kete na wo samo jeni mu so ya refree ho a wo ba the nature servant ho a ono ye health enya brofudru ye ha ya no wakon wrem okwa ye mutu no akotete na wo de aye eduro ede ahye ene yade ye keka ho aye modi yade bi wo ha ye ntimi modi wo ha fe so wo sa yade ni nyina na se upe eduro a ebetumi atene tatahwe a wo ba the nature servant aso ye so a won sabeke bi screen na wo hye no numbers ni egusu me pa chobo modi ne peke ne free eduro ne mfa ho ne ba bia wo so wa brochue so wa African countries bia so wa Ghana ha say baby uwo bia delivery fi adwuma ye be send dia mo medam ase tafofo ye be hia Nima kwa babiem enense da fofo twede ampon de adomye ene ene maame abawa the nature servant ene ba be di nkomo se munim dada ena munim de utimiye ene ebedi enkomo fa ne ma bebre ho se de bia meka kire mo no se utie anase wo sha na wa hye ama wunua bi nso ensan ka bi comment section ho no eye mo amodia nti se bibi kire wadwen so a o comment anase o pe question so bisa question bia o de to ho a ye be ready na ye de hu djuma enso amawo mami akwaba yeah obi kan ye say de hu introduction bia I say I think say one of your videos be na your viewers no ba ko reach out to me say ope wate enkoka mo kakrafa na nkunsuo hu okay but nkomo ene ebo okay se bi edu ahoache na bo si baabie ebu obi sai ahoache na me bo me pai because me gina ensuo na efi esoro ba na me pai bodu awade animu ntem many viewers no bebe nim asechere ise na mama fire ko
Madam Wanse, ye shese abreni don bia no ye shia na ye betra de a ye kire mystery nia e taking nipa akokuduro ansa na wanyanti ase ti ni di kan nyankunso ho asam ye ka ye beka ade a edeba ansa na ensuo beto no ensuo di kan ye den emuna na ensuo a emuna etimi muna wo baabi a ye nim se beto na anto na akoto wo baabi eno nso wa se kire ti ensuo a efiri soro ba no science se eye clouds no omo se ye frɛ no cumulus clouds eno na de rainfall eba na me so me ka kire mo se tumi a efiri asase we so na kɔ soro na san de nsuo a eto eba nti nsuo efiri soro ba no esu tumi fi asase we so na kɔ soro ansa na san aba tumi a ewo nyanko nsuo mu de di nkan se akwala birimbirim bono no se oba atan wa kokudura nsuo no ehya ase se pete afa akwala no yi ne ho na fa ne butu won sa so se na fa ne gina 1 minute etogu ni so afa ne koto dem e ma biom da 1 wow yes eri na ye show na na yes akwala no wo ho ana ye ma hye no na wo bobirim okay e wa na jono da wo ka no wo bobirim se nsuo start se umu se nsuo start beto na eje pepepepa na wa ye fast yi ne ho na odi na kogiram bi edi kan na airton first 1 minute de no na wo ma na abo akwala no yesi a wo bewura no ai awo no ewura na no tumi e wo san nsuo ni mu no etu sa birimbirim bo no efiri ne so wa nye efiri ne so na onyini a e ma akwala no ye sen etimi ma na ye jimi enti o de unia sembi aka o se erade ji saade we tumi efinya nkonsuo mu no onyi saade we emfiri ne so ema wo de etoso mienu ye wo etwere yare bi wo ho a edi date na eba okay ebi wo ho a ye sa ensa etwere yare yare ho asem ka ye de afekora ka enwie na etwere yare bi wo ho a ye de apra na tumi na to ne so a ya de apra na tumi na yifiri ho enti se ensuo beto na otisa apra na abobomu a onipa bi owo fie se eye wo yefun mu ba ana se wo yakwala wote wafa no se wo ba wo hwe na apra na ibobomu a na ensuo ne beto a ensuo ne start se to na afa konwa efie konwa fa ne tena so na ensuo na eto no tongo ni so na kantam twene tiri so na oye no na won kan otiri so ntam se nsuo ni twa na yare no tuntwa asa enti ye watwere mahodo bebre se uwo sa kwala ni bi wo fie na unim ne source of ne twere na nsuo to na apra na abomu a apra na abom ba ko mienu miensa no etwa pefa kwala ni kosi nsuo ni na ye ma no se eye apra na ene yesre sa tumi no se embra kwala no so na etwere ne mbra ne so a the same apra na no wo de koto akwala no kotum na nsuo ne togu ne so a eyi firi ho ema biom eye etwere no de etoso miensa de de dome Bacho before I said about no means asem no so no now say e kwan nsuo fa so to no tumi free asasi ase and the kosho asanya nti oba odi tumi na eba okay nti ye de shira ye de dome okay ye mre no so no minchirem chim kaka my mom yes hello ye de esurusio dome nipa enkun negu asase so a nsuo to wi a asase ye den ewe meboa so nsuo tumi ya etoi onipa bia odi nsuo ka wano se obi di nsuo a etofiri soro dome wa enum nsuo bi mu da menchire senia obeye a ode betome ma na ye ho
na masa akire se de be ya obesi reverse no chidi amekire nyina ne se udi efom aduane na unum ensuo dia ensuo a etofiri soro eno a na tene fa ensuo a etinim Okay. ti se ye de dome wa emontre nsuo enum nsuo mfa nsuo nya hwe biom ye di kan a meka efa no me na sem no ho no ena ye de dome nipa bi a woche asase afiri obi nsam asase me piece of land nie matwia ho ka me wonkrata kire se ye mede wode sika ene tumi agye afiri me nsam se nipa ni nim de a me ka asase me kire asase ne de se nipa ni nim a se nsuo to no nya kokudru ref asase ni me ogira mfimfin no kan tanto asase ne so atu tiri so a o si dan no de nipa bi atremo ntimi ntremo da okra bi bewu ofie ho nipa bewu ofie ho amaya se wo de fie na ye bibi ana o de draba show wo de draba show because enya wo de ti osaman asase no de mansuo tumi na wasaman okra e de ama asase no nti senkum wa obo asi osi dan ni wi kra wanda mu da wo ko asase no na ye wo de senya wo de a nipa wo jifiri ni nsam no wakosaman wa masase enti ubedi fom aduane de ene na eni fom aduane biom na enum nsuo biom enti ye di nsuo atofiri soro ye niyama bebre na de ye hu wo mu ne se so obi de asuru nsuo ebo odua enna ne ho adi wo mu enso sign bia na mum ede hu hito adasan so wa so de mukura ho be ye hi wo ye so fo kura wo prechi enye yie because asem anaka ne o kama nipa te no o kan obi ante biom se wo yo yere a o ka asem a ohu do bia entena ku chese ema ohu furu nipa so hu ye shinkura because I say ensuo no se ya de san ya de yie emando bai fifi na asanya prafia ye den efia asase so asaso tobo so medwane se sa nti nsuo tumi de nsuo we eto no na me enchire nsi ha ya cheso but ni enwie amami efa baby ya na yenfe wadwen se nsuo na towi na waso esi ho no utimi die bibi no kre ye de yesrum suo nso ye spiritual cleansing okay nti go back to say ye de ye adepa esa de dome se ye dome obi ana ye bo obi dua ni ye dane ye mpempie ne ye se ye pensu asuru nsuo ana se nsu tene na ye de aye haban ma na ye de adwira enti se nsuo to na oso bi si ho a utimi se bi yi apaye adenti ne ye de nsuo asuru nsuo ebo mpaye tumi nimu a ene ka se bura eye tubia se odi nsuo be ya de ya pasuru nsuo pumu nsuo ana se nsuo etene tumi ewo pumu nsuo nko ena tumi ewo nsuo etene nko ena tumi a ewo asuru nsuo mo no e de apra na ena nam ti se wo ye obi ade na o se bi gukram eye nya rubber cup se wo de rubber cup plastic cup na glass ni bi na ya anya adwuma kura ana se earthenware ade a yede afom doti anwene wode kum no kan tamtum a wanim beda ade ni mu akum instant wow spiritually no wakum no enti nam me kokroma batim oh she anye no men kan so bi nkoye bi ehu ye kire ade a yesre ye pese ye ni da ye ho so na ofum obi a wa ye careful because niama ha wani so no ene kum ni party sa ha ban ye da ha e frɛ ne bonsam suro so bo o de bo obi du enya no what you say enti no se wo tam huma de a ye mu ye duru no oba ni so eye nipa ni so se ha o di dware hohoro nkukuo e de bia ye aduane na nso me ye so mebo wo hunhum ti se nsuo to na o so nsuo ni bia ya ade a yesi nso wo enchense dan na no ana so dia ensa dia ato egu adiem na mom gina de fa de gire mu adentia wo gina mu no se wo bre ti akukudura wo de gina mu a wo de gi ade na firi ho no
lightning bi to eto so ti ade a wokoye no sa lightning no na ehye ne nso se wakoma mti mele wo a time a wo bai wo so sansuo na de ko a wo de beye no wo so ni nyina na aka gu so what you say obi kodomi wo krom na wo ba na nsuo to a ko ginam na yu na asempaboa so obi aka akire se wo twen na obehunu saa mate eni agi nsuo anto mi ubo medua mebo obi ye maso da kura na mebo odua mi ewo mu ne se wan hwe yi ama wani anya den ankasa wa ma wo kra ni anya den na wo nso wan pe ahoden bi a ye de reverse ne ama wudi bem so ni odi fo no beku ato ti wo pie na obi ka kire se twen na abehu wudi fo kura na nsuo to na ugine mu aso bia na wo dane ti wo command to me no se ukura de na wo so se nipa minim no mi hia no minim ne kra din to me ka dwoadantam me ka bradantam me ka ukuadantam me ka yawadantam me ka efiadantam me ka memenda ne kwasiadantam e de tu ni tiri so se nan mu ba akoye ne de a sa da ni tu mi ehwe so no me sama sa tu mi no e de ma nsu ya tu se na asem o kan ye no back to sender ensuo na e to no to ayera mu nti apra na bi dwasi nsuo ni unfu wani hu obi wo ho a obi hu sensuo no awoso woni nsam nti wo kan tangu nsuo ne so a na hu se de waka no wa me a wo se me a me yimi tifi no me apam bia mu na wo ko back afiri wo nchiri se niam bi atwom wo abra boso a wo hu se enye ma wo no me ka so ntam e ka metiri so sam se nsuo a etoi me a me ka metiri so ntam se enensuo e bia na eto okuada eto dwoada da eto no se sada wetumi a ho ensuo ito me ka me so entam se dien asemesika to me so enne no aye kwase asem me bona mpane de ko letiri so uwi a ensuo no fa nko ba bia na ohwie egu na wo ko wonchi woda wada okay di ya mebo obi simple ni nyina ye ko ni ya hwese wo de na abo ye na be ye adwuma ana enye adwuma mama bi bi sase okotuna efinfi no akwase aso ahwinfi no say I remember saying kumodi muka say yana honhoma de be sheda fa plastic thing inti no ompe de ade ekra calabash ya small calabash what you say say what the pine na so a uwia wo say wo hwie gu calabash ni mu back na nse say frade mu bi ba ade mu nti pe ade a eye calabash me say nsuo na ye teaspoon kra na abenya wo mu ade ehia ye tumi a wo de kasa okay obi aye nyame woni mu ti yensu akwa ya befa so akanya ya kra se obi ka asem a ye nomi asem eto ye so a ye betimi agina reverse ya ade ti se asem ne dia fio edi bosomi o edi na awotwe o fansu to me reverse free ho na eno nko aye enough uhia se obekọ konfo bi ho na wakoje wodwan etwa ansa na wadane ya ma dane fansu to me eto free soro fa reverse na nsuo to me nsuo eto free soro a sanso na so kra na ade chi asase ya nsuo ni gu so ye den otia so ya okay mama ye da se miss me da se ye kanona ye nkanwi okay o say ye wo empanyi first nti no pa na ko bi fi a obi a kula bisi efie ni finfi nsuo to a na agum no monom ya ase obi akwa bi yare a so kwasana nkunsu ni bibra ya me fanya ade na me fanya ade mam na obi kan ye no na esi abonte no like ahunhuma fe do nyuma ahunhum bi sitini pi entimi ye na ohu ye mama uchichi nsina de na mu all right okay ni wo ne say ye jai ye tete mra amamre ene amane nke fie bia mpo efie bia mu awo say yenya ba bia ye wo kukuo bia ensuo to bi be so na egum for emergency purposes asembia si critical obi wo hwa onyare prekope wetu ahwe ye de nsuo begu ne so wo say ye so nsuo ni bi okay obi etwa ahwe ni akosa pipe chemicals ayemuma ni etugu ne so bia na spirit bi ena atwam wona ni so na etwa na ahwe wo de nyanko nsuo ni gu ne so a because of say tender apra na atumi kura muntin wo de gu ne so immediately ne enwane no emfa ne nkowu enti eyampa
sensuo no ahonhom no mbi emoa no mbi nanso sensuo no ne kura tumi sensuo no na yedi dware nkwala asramachi om Okay. sensuo no na yedi friends amanfo mom enu sensuo na anso na yedi dane dua ye nti na yemfa pipe ndane dua na yedi nso tene edane dua anase esoro nsuo edane dua ti obi wo ho o se mi pensu a ye bura nsuo hu se mostly no upa bura nsuo bura bi esi chiri ba bi ekura bi achi weria bi a abula ne nchen ya poto no tumi wewu mu no abaifu nyina no mu nsamanfo no mu mo atia no mu tese ehokura na bi suimi enti usa de ya ade di echire ba no ano ye hyekyere se wo ye de ma asa no mo endo okon enso expensive. Okay. What you say? Enti ya na ye pet ade a nipa ni nso no ye pet ya ye honhom ade a eho oten ti senka wo benya ka wo si wo fie kurukuru wa bia no opeto kuro bia wo beye hina kakra wo to hina kakra bi na ade esi ho nyanku nsu a na to agum na wakata so kama wo ho na kondo se wo beye apaya na wo sebia wo de yi apaya wo pese friends so tumi no na obesa wo pese friend na nanom samanfo no a wo pese oni asase tumi kasa no a wo pese ade a ye enframa tumi eje tumi no a na obesa ensu ba ku ye de fra honhom nyina eba Na say mommy, apart from snap no, anase ensa no, ensuo. Nyanku nsuo. yeah Na betimi dia frɛ ahonhom de yi apaye. samanfo ye de mdi chechire ebura ya chi aya jam no na ode esichire kakra na ewo kakra fra ne ye de yen samanfre utime de ewo efra ensuo eno so ye wokwan ya de yi apaye ye wokwan bebre na nso sansuo we nko ano utime de ye ni nyina bi e ma ne ye yie. Okay. Yere de wonsuo so. Me kai say edu time bi a season bi me ju. Bosuo tim enye nsuo a eye gidigidi. But eye bosuo. It's me turn up ahomachi. Ena enwumere from 6 p.m. going. Mommy, apart from any nsuo to gidigidi no, obi a woni tumi anase ni e wo tumi unse maybe na me kira paye se de ebom paye sa bosuo no yo ba wo hwehwe ye de wa brabo mu nkanko aware a eya madi nso so eye bosupa nti ne yesi oba enda ma no nsi anya den tetefo no mu njimi by 5:30 no asore na wo pra ti wo pra no na egu so e ma wonya oye fertile awo etwam a ehia wo what you see ukunu so hu a wo pra ne nyina no tu sheki ekoba nyina no wa pre ho so ayefe wieye okodware wa ye aduane ho ayefe e ma ware ne konkan eye no pobosu tumi ye ade yiye no eno anso na ma no baye bo eni su ye to no bosuo na ma no baye bo se ni nka pesi YouTube anjense se wonya bi enso pesi afi na banchi bia ye den ebo sata mu inso na bayere bia bo ayetu enti bosuo ema de ye from ti wo yo ba a wosa napa bosuo ma ebi oto so ti na meka se oba o bompa ya srodoma nkwanya kopon se o ma bosuo togu ma so no ebi nso so enti wo da bebre no nsi abo wo so da obi ti me da o se me dem da am sorry 8 ewi apie obe sore no nhira ewo de no no atwam ko anwumre die no nso eto so a e kire se anopa no nsia ato anwumre no nsia so ayede ato saa time no wano aduane awie wo ko oba eno nso odi eto a na de awura dem e ma ho ye from enti sa wo na wo pa tetefo no mo nse yo no mo jimi e ma ne yade awie a wo se ye to anansesem oboa otwen anwumre bosu ama na to ne so. Wow. Ti no mutime wareche uja na oba wo 10 15 because bosu pa ye den so this is the secret simple secret a ye nananom de esie ya o man kire yemu but oduma ko nyankopon ehunu mu nti wa ma ya te ase wa ma ye hu se niam a efi no nsia bosu mu banie ahemachi bosu so ne efiri mu banie ka cho sa na tie
Yes. You started here no mention of something saying. A top them so to me muna happen. Okay, we must so a better. And so ento. I got to be. Yeah, then a deba. Our chasing many open or ye. Area ni munuma who say in sheer muna and so more so. To a ready to me, a shame sure I tosso. A ready on the Davy. Mon time on sewing. No a piano baby for fro. Be so cry na ye walk. To me be nipper be a wood to me. As that time in our yard the essential to a best said no command and say, Koha, that for a day. Wabba, now koto baby. Mommy, na ya tisa way to say a bimut me chrin soon. I simple. I simple. Oh, Bobby, then I be simple. It is an one it took to me communicate so me. Invocation na oh ye. Oh, chere reason ti also call baby for na later oba. E make sense obeko. Say ye hu ne say obi kura nsa eyi apaya won firi nyame. But kwan bi obi fa so eni odoma nkwa Nyankopon kasa bia ne nyame te. Enye ni nka bi onkura style no nye dede ye no. Kwan ya wo fa so ne Nyankopon kasa no. Ono Awurade no te. Enti se me ye obi hu adwuma nipa ne dada mu hu. Na me hia wia to me dia ya de na nsuo mu na e wo se mesre na me di nsuo na mu na na chiwade ka na se ko ochina waba na menya kwan awia mo de me yesu na nipa ne nya nkwa ohwe nipa na oda ho na ne nkwa ho hia okọ na ochina waba omote kasa ya ne ahonhom ne te matase mami enne ye was sure so aka me last question me ba to mate o ye kan sori into me ka enja bosome infrim okay enja awia ebo awia infrim okay intina ye kan na ye domi na ehemu preko me ba to mate you apart from say ye wo say ye rituals full moon day half moon no e de biem eni betumi apart from say na apart from say awia be hyen amaye e de biem nenya you me da see nana say yes obi som sun god ebi som moon god nyame creation is about bosom sem ade nyame bo ye nyina including stars e wo wiase nyina ya bosom sem senya ye yaka no because they are all smaller gods and obia what they oye enti awia piefi east e de tumi na eba o awia onbeya sasi su baabia o what the tumi na eba nti wo nipa bia it is believed say tumi piefi east nti ya mompa ya fe ye nchire east and it works wo tumi efi apuye aba na wo ka cha odman kwa Nyankopon say ene east tumi a eba no enyi nnum ye firi me so nkwa it works enti ye ka say obi say sun god we mu de omo worship sun de they are worshiping sun god enti de en nyame abona de awie o se ni tumi wade bi obo ye mu ti se me se buo yi na nyame tumi wo mu e na me ne communicate anti me kan kire me se minim nyame e ho na mehu me Nyankopon pato wati ase e criticize abosomsom for one bit otwa odwan a ne right no ni way oni Nyankopon obo ade ni communicate na ne de ne se wode obo ade tumi ye bi enso tumi e na ye adwuma enti se ofiri nyame se mfiri nyame woda se nipa no baaye no ne niama a wa ope no ne busade is being answered enti sa kono okoye no okoso okwa akwantu ne kra kondo wakoye abusa ne kra se wope ehwa mamre ene hwa mane waye tumi a eye nsu tumi eye tumi pa no yasere yaye ne ritual sama na yeja ne kwan wakwa kodi yie wabeye ndwapade wonso the same akwantu okro na oti atwea 7 years niye me no miye no hwan na nyame ntie no na na kua wati ase ene nyame aso asi o because the audio do man kuma Nyankopon abode ye tumi abode ye nsuo tumi ye maame ye yie
a metimi akwa abrochira ba mabeye adwapade wote ho se nyame beye nyame mfiri soro meye mma wo hwehwe say you use a medium a wabo e dey say wo me on free soro me pe medium a ade a wabo ni bi na ye fa nyina so enti so obi bompa e no ka for 19 team fo mo pa kira say woni asase nkasa omunya hypocrisy no woni asase tumi nkasa na ka kira asase se bi ekwan ma me na menye den menko ena ma kire se woni asase tumi kasa sanya na to na hwe bebia enframa boko na fo ani kire ho na to na kan wasem enti tumi ya wo enframa munko tumi ya wo bosomi nko tumi ya wo ahwie munko ena tumi ya wo asase ni nsuo munko apra na nso almighty apra na nso de nko enti se meme de apra na ya de ama obi na wo wu na wade ne ho a wo se wanfa ma sori wode akwa bosum fie enti wako onko wu mame eye simple o onko wu ana sapra na tumi ama ne nkwa na ote ase anyanyame ena aje no ana no so apra na no nyanyame abode wo koduma nkuma abode hu nti oye god on its own enti nyame de tumi a hyede musa mama kwan so obi hu yie no hu akwan yie no obedan se yade ma wa mama kwan se ye ma no sister enti me sofo obegina ho ka kire me se o de ni me o ntimi o de ni me ami mpacho se esanso wo ho ye den ye te ho kwa hwete se onyankopon pam ahohomoni ni o be hye tumi ebi be gugu nsuom ennuam asase so abeposo ebi so ka wiem asema yenya ye wo ye to nsori mu no yenim enti mentality say se ye ba na so obi gina bo ho yi apaye bia ya abosomsem yo me ba kirem o se obo ade asem bia woka bia nipa na atworo de abreye na nipa otworo breye no kra ya amati ni din ya ba tese history bi na yeden eda ho na sa history na eda ho no original one akodi obi nchen obi na edi ni nchen no ene wokum nkokọ de ya rituals wokum dwan de ya fire offering fire sacrifice ya kan say fire burn de dia Abraham ede Isaac ikoye aforebo ohyewa foroye omuguso shi incense omuguso eso candle nia original one nchen no me ba cha wate ase nti chiro ni mu na nkasa no wo se ono na abo na de na wode papa ne bone asiyenim e ka ono nko a ke yenye den yenfa papa obeye de yehu senso tumi we e papa na enye papa enti ofra osemi friends yotumi yetumi pa ensuo tano na ofra na tano na da ho no yensuo tumi yetumi pa oduma nko nyankopon na abo enyo bronsam na aye na emom tumi yetumi pa bi na yewia ne ho abeden abebata ho enti ye invocation ye free tumi yetumi pa na eba ye nka se nana tano na me fra o sebra ye nka ne saa o enti na wo hie hunumu ne ntiase na wo de aye hunhum adwuma se wo commande ade afra de odoma nko nyankopon ba ye kronkron se me nsu tumi yetumi podoma nko nyankopon tumi yetumi pa ye nsu tumi me frefre se mra se me nimso ni dia na maboni din because nyame na abo no e na ba ye tumi bia na se tumi yetumi pa bia ba hinta me frɛ no ma frɛ the positive one free sensu nim e de aye ade enti na ye wa akomfo e wo nsuo ne ho okwa no wa kire nsuo na chi wade okko baabi na ye ka kire se nsuo na chi wade ne se ye mfa bra nkɔ hɔ mfa nkɔ hɔ because nsuo na chi wade no ochi enti nye se bia nyankopon apam wa honhom no ebi wrewra boom ebi to nsuom ebi so wi ewra prakom so samowe yewe kai yewe ebi wra prakom otutu bayie no ewra prakom ni dwane ye okɔhye he apum na okɔtɔye apumu na me anwe yewe ene yenyan we nyina adi what ya se ye ka yenka ma nipa nti ase se nyame abode bi oboye no tumi ye den ewom nti ma ye mfa bronsam de ne nkata nyame de ne so se nyame de na awabo no bronsam a overcome no nti ye se yama nyame aye ketwa ana bronsam aye den aye kase ye bekoso yi apaye ye bekoso invocation
ye bekọ so akantam because ye ntena se wa abra ye mbra nso ye me enu Okay. what you say me nkotena twe wa abra me ni yefuna ho oden se man hwe ye menya o sa me de bekọ wu da bi me sua kwan ya ye fa so kantam bom paye na matena me de mu abom paye when the need arises say wo se me kọ baabi na obi a wotumi a wo hunumu ebo me na me kọ me ba cho what you say enti ye san god no wa ye god on it won eye no kore awia wotumi bosumi wotumi na ne ye fani ne se bosumi no na ho no fre no wan fre no mfa ne ho de wo hia ne se wo de offering be ba kire no asa Wow. they take offering Eye awia ana se bosumi enyumre wo pia se wo pe full moon na ohia offering wo pe half moon na ohia offering wo pe beginning of the moon na ohia offering. Okay. What you say enti ono ohun offering na wo they take something or person wo say wo dim na forebo answer very cheap enti Indian for wo follow omo movies omo offering no for moon no simple ye be before they entiase but omo follow ye no they are peaceful. Mommy, asuma wo kai mama kai assembly say I remember say you one of ansori bi asan ye be bom paye no osofon ka che say ye fa eni nche ba bi awie pie free ba waji tumi amamo na waji bi afa ye wie nso a ye sa efom dot ye ye fa abo mfra ye fa nyem pa bu nko fi nko dware tumi wow so omeka so mfiri nyame o omeka so asofo ni mfiri nyame aje se wabo clear den ade ne yade so ye ha mama mi de minimum fa ade wabo bi na wa hye suit ana se wa pamatare kese ni bi no na wa draw cross tattoo no what the cross tattoo ko no de ofiri ade tire boom ye nyina ye mfiri nyame ene na ye nyina onyame abodie mu no ye nyina ye nyeden ye mfiri no obi a wokwan ya so frɛ ni nyame enkramofo wokwan ya fa so frɛ omunyame shitu wish wokwan ya fa so frɛ omunyame indian fo wokwan ya fa so frɛ omunyame bibifo mo frɛ omunyame sen mo se odoma nkoma mo frɛ omunyame sa ye nananom de apaye ena na frɛ odoma nkwa nyankopon because mo suro no enti mo de bibi kɔ mo mabɔ ne mrane ansa no manya bibi ayeden afiri ni ho nti nkane no yesi utwa wani hwe afikyira utimi chi akrante ba fie eno pa akrante achi ade wo de nkrama di wachi tonrem why ye be ka se population na doso nti omo kɔ ye kwa yachi na so omo so ba o manim because sami go closer to forest bia forest ni mu na mo ane wo but mu asuro nipa se omo be ben yen ya de chemicals pamo omo ya de ya no asem pamo omo enti ama ene ya setena na ye so difficult say ene man ka o se ye fa na easy no ade so bi ko ngurem ko hwehwe bre yen na ne kwa what ya say mommy that's ye de your last questions we don't last I remember say what ya chere full moon ni nasefo but exactly when you be see we make us okay mommy but me not offering na okay me nya ne sing okay me da se ahwefo o be so ye full moon rituals anya bone o be so ye half moon rituals anya bone o be so ye beginning of the month no rituals I don't so anya bone but anya first of every month be ye kind of first second and sa unse bosumi ewu a full moon ye this February where are you 2023 full moon 5th of February ya chere u be say we bia rituals na ye say unya fruits different type of fruits be 3 and 4 no wa sensuo e bia glass bi ma obi be ka say aden na we nya calabash or accept it because of reflecting to opade a reflect na wa pe candle bi na wa so enti unye table bi a botumi na pie no ono family mutimi di si ho na mo bom paye it is so interesting say bia bosome iya ekwe se dia pai last inshire wo bosome ni mu no onfole ngumutiri so na ade bia antoto ye wo abrabo mu no okono onfa nkoye offering nie enti ukani nyina na se ubo mpaye wia ono family na mache fruit no na madi na afenso ensuo no mache na manom ewo no ubo bia na ade ato tetwema so na watafre na wote wo enti ufolo abehu se
mu home be peaceful. Okay. Akwala yare kora na wo se nhwema ne no mo an. And what? What you say? Me wo lady bi owo UK. Me bo ni din Ekua Vera. O se mo me since I start here moon rituals no. Me ba na yare. Utimu sa akwala ya fesanso woni temperature. Acha se yare no. Wa ye hu rituals de danti. Wo be hu se oba no. Wa yare nso emmo na nya den. Ento ho. It's a very, very, very good. Say I was say you follow near ma. Ye na nanom na nkane na omo ye. First ye say bosome ye di 40 days. Okokumasi ya omo di 40 days. Omo ye omo wo rituals o se kwasi dae. Omo ye very powerful. Eya am fa mo hunjim. Okay. Omo ya abusianfo no say nana na manya hweo e bia me nsam snap mienu ne munyina munya paye mame. Ye gun sama no nanom samanfo a won sane ye de call ye ne ka ho binti omo kai wo. Okay. So for say ye so for abaji direction said ye yi apaye. Yo Mommy adase ye da mase eda mommy wa cheche nsem bebre mu bi kan wo say for pa enso asem ti ai man kan ya mo fantem twi ni me try enti no mommy enfa mu aba na ye fa mbo ye bra wo person ma me di nkomo a se ma mu na person ni management team su di nkomo a omo contact eda so da fofo e be hia me das